तमे सब कहा टका आम्बो टका जहाँ हूँ एते खरा और गरम पर फाइनाली वर्षा दिनटा स्टार्ट हो जाए। साला मन थिला टिके चिकेन कषा गरम गरम खाया साला बापा पठाउछन्ति साग आनिका पखाल खाया। साला घरे रहि होबन। अरे तू नहीं कुआडे जाउछु? सोना दुकान। अरे मते एठी को जगह अछि तू जाउछु? ए याडू के देखा उधाई डर हबरे भाई मो गुटी पैंट शर्ट मोर काई से देउछु? केते थरा कहिछु बापा गोटे छता दे गोटे झांपीटे धरि देला झांपीटे धरि कि मु कुआ भरु केन जिबी ममता देखले खरा हेबियोनी। ए कोन आउछु रे ठकडी मते नै जा। ए भाई रे छता मोर भांगियो बापा मोर हानी देबो। रो भिडा भिडी करलनी भाई। बरसा बरसा माय लव बरसा नातार बरसा। अरे देख रे मौजी सोइछि। अरे मौजी उठो आ डर हबो। अरे ठीक करछु एते दिन पर आज वर्षाटा आइछि मु आज टुंगुरु हे खेलटा करु। ओहो तू खेल। ए को जा काउंटर काउंटर मु जिबिन बे किळा करूथला किळा बाटरे तमे काई डाकी बुरुदर छता भितरे एने को करिया। अरे माइकी ना मना करछु तो बापा घर को जिबि नै अबेटा नै आइलु पाइकिना गोटे घर करनु चारि आडे वर्षा पानी झाडा बसा को नाला बंधुक हम इज्जत खराब करछि। माई चिया गोखे साऊ माई पहात ला गरुटा नै गला माने जे नै से देखिबो को झाडा आछि गरुटा थोई देखि बाल ससुर घर आइली चारि आडे पानी कोठी तो हगी भी कहला हे देखो टमाटर रेट केते हलानी ये 100 के छेरची टमाटर चोपा पड़ी सना मसना कोठी झाडा बसी झाडा माइला कोन कति ये हम फूल जोई ना को बड़ बहु नमस्कार। मु घो गांडी हिजु ये कुआड जाउथलो? बिल देखा जाइतिल सारा पड़थला तो भलो त सब आज्ञा आज्ञा। आ बो को करथले? बो सोइतला मु पळे आइछेडा। आम गाँ माइती कथा टिके सुनी था मने रखी था सुनिले तोर घुरिबो मथा खाली खाली देह होइबो बथा अजब कथा कानी लेनी था। हौ हौ तुम जा। हां मास्टर जा हां ए नाइ ना मु कहली बा घो गांडी हितली। ओ मास्टर आयो रे मां आई सॉरी मनी दे तो के तो क्या तुम मु बंका जोई हो कि सीधा जोई हुआ? तुम तळी के राशि हगियो? नाइ ना मु हगिनी हगिया को जाउथली हगियो तळी के राइला हगिया पे साला माइक ना मते बेइज्जत करे ओडा किछि ओ आउ सही हबनी रे भाई केते राइलो की? ना ना बस बस मु देखि साइलेनी आउ तो को जागा नै मु जागा डी भारी कष्ट रे पाई काल रात्रे मटर गुगुनी गुडा खाइतलो बोधे नाइ डाली ओहो से प्रेशर कुकर सिटी तमन सिजी नाही आउ भाई आज बरसालिया पाग कोन क्वाड फड व्यवस्था हो सेटा तो बाकी अछि देई देबी आई दबा को ओ मास्टर हो जा मोर आउ 2 मिनिट खन लागियो गांडी टा कर देबी पानी सही पटे पोखरी। हां वर्षा आइलानी स्कूल जीविनी हे प्रभु जोरे वर्षा हो स्कूल जीविनी का से कथा होतली रे नाइ बो का सो तो खाइ गेल ती जाउन स्कूल देखिलु केडी जोरे वर्षा आइलानी कोळा हांडी करी उठी गेलानी आज बस सार बार के आसीबेनी पिला ने खाली खेचड़ हेबे नेठी बसी पड़ ना दुकान है तू जा स्कूल बस पड़ जा आज जीविनी गाड़ी बस सामान रखो जा स्कूल गाड़ी के ऑटो रे फोन कोडा आउछ चप्पल नेबी ले जा चुप किने अनेलु स्कूल जाइथबु अदि अलग कोड जाइथबु हानि भी जाइथ तो रहिता आखि मोर ओदा ओदा जळुछि मन लोहा साथे बहि जाए सब स्वप्न
ପଡ଼ିଗଲି ପା। ମୁଁ ତ ପଚାରୁଥିଲି। ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ତମେ ପଚାରିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଦେଲି। ମୋ ବୋଉକୁ କହିବନି। ହଉ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଯା। ଏଇ ଶୁଣୁ ତୁ ବି କହିବୁନି ମୁଁ ଫକୀର ପାଚି ପାଖେ ଝାଡ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି। ଏଇ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ପଡ଼ିଗଲି ପା। ମୁଁ ଯାଉ ଧୋଇକି ଆସେ ଖେଳିବା। ମୋ ବୋଉ କହିବୁନି। ସାନ ବୋଉ ପଡ଼ିଗଲି ପା। ତମ ଦିଲୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ପଡ଼ିଗଲି ଯେ। ହଉ ଯା। କ'ଣ ହେଲା? ଯାଉଥିଲି କାଦୁଅରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ କିଛି ହେଇନି? ଅଣ୍ଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଲୋ ହେଇ ଏ ସୁମାଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ? ଖାଲି ଡାହା ମିଛ ଖାଲି କହୁଛି। ସେଇଠି ଦେଖିଛି ଆଉ ପାଣି ହେଇଥିଲା ସାଇକେଲ ତ ରଖିଥିଲା। ହେ ବାପ ହେଇ ଗଡ଼ିଗଲା ହେଇ ଗଡ଼ିଗଲା ହେଇ ଗଡ଼ିଗଲା ହେଇ ଗଡ଼ିଗଲା। ନାଲୁ ବାବୁ ମିଛ କହୁନି। ନାଲୁ ବାବୁ ମିଛ କହୁନି। ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ ସାମାଜିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଞ୍ଚି ମିଛ କହୁନି। ଏଠି ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ପାଚେରି ଠିଆ କରିଦେ ମୁଁ ସତ କହିଦେବି କହିଲି ତୁ ତାଙ୍କ ପାଚେରି କରେ ଝାଡ଼ା ବସିଥିଲୁ। କହିଦବୁ କ'ଣ କହି ତ ଦେଲି। ଛି 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 ମୋର ଏମିତି ପିଲା ହେଇଥିଲେ ସେ କନିଆରେ କଢ଼ ଆଣିକି ତ ଭଲ କି ବାଟିକି ପିଆଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ପିଲା ରହି କେତେ ନ ରହି କେତେ। ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ସିଏ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଚୁଞ୍ଚି ଆଖି ଚୁଞ୍ଚି ମିଛ କହୁନି। ସ୍କୁଲ କରିବୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି ଓଦା ହେଇକି ଆସିବୁ। ଓଦା ହେଇଛୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯା। ଆଖି ଶୁଣିଗଲି ବାଡ଼ଉଛୁ। ମୁଁ ତ ପୁଅ ହେବିନି। ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯା ତ ପୁଅ ହେବିନି। ନ ହତା ଯାଆନ୍ତୁ ତ ପାରିକୁ ଆମର କାହିଁ ଖାଉଛୁ। ର ବାପା ଆସୁ କହିବି। ବାରମ୍ବାର ବୋଉ କହୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚଢ଼ି ଧୁଅନି। ଧୋଇକି କୋଉଠି ଶୁଖେଇଛି। ବାପା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଚଟଟା ଶୁଖୁଥିଲା ଦେଖିଛ? ତୋ ଚଟା କିରେ କଥା କ'ଣ କି ମୋ ଚଡ଼ିଟା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତୋ ଚଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ପିନ୍ଧେଇଛି। ତୁ ଦେଖେ ମୋ ଚଡ଼ି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେ। ବାପା କି କଥା ତମ ଚଢ଼ି ମତେ ହବ? କ'ଣଟା କହିଲୁ ତୁ? ଏଡ଼ିକି ଟିକେ କହିଥିଲୁ ମୋର ଏଡେ ଏଡେ ଚପଲ ଭିତରେ ତୋର ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ପାଦ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲୁ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ ମୋର ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ ଚଡ଼ିରେ ତୋର ଏଡ଼ିକିଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ବାପା ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ ବାପା। କରିବି ମୁଁ ଏଇନା ବୋଉ ଓଦା ସୁଡୁବୁଡୁ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କାମ କର ବୋଉକୁ ଚାହିଁ କହ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ସେକି ଦବ ଯା। ଖାଲି ସଲ 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 ଗଲ 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 ଇଜ୍ଜତ ମତ ସବୁ ଖାଇଗଲୁ ବୁଝିପାଇଲୁ। ଆରେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣି ହେଇଗଲା ବିଲରେ ଚାଲ ଯିବା ହିର କତି କରିକି ଆସିବା। ମୁଁ କାଇଁ ବିଲକୁ ଯିବି? ତମ କାମ ତମେ କରୁନ। ଆଚ୍ଛା ହିର କତି କରିବା ମୋ କାମ, ତଳି ଲଗେଇବା ମୋ କାମ, ଧାନ କରିବା ମୋ କାମ, ଆଉ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ଥେଇ ଥେଇ ହବା ତୋରି କାମ ନାଇଁ। ମତେ ତାହେଲେ ବାହା ହବାକୁ କାଇଁ କହୁଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେଲି ତତେ ନାଇଁ। ତୁ ଶଳାଟି 10 ଘରେ ଯାଇ ମୁହଁ ମାରୁଥିଲୁ। ଗାଁ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ତତେ ଶଳା ବାହାଘର କରିବାକୁ ବସିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ନେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ହଉ ତମେ ଗଲ ଗଲ ମୁଁ ଯିବି ଯାଉଛି ପଛରେ ଯାଉଛି ତମେ ଯା। ସତର ଖାଇ ମାଇକିନା ନିଜେ ତ ମଲା ମଲା ଏଭଳିଆ ବାଳୁଆ ଛକୁ ମୋ ବେକରେ ବାନ୍ଧି ଗଲା। ଅରେ ଶାନ୍ତି ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇ ମୁଁ ରହ ବିଲୁକୁ ଏକା ଯାଉଥିବ। ମତେ ଆଗ କହିଲ କୋଉ 10 ଘରେ ଯାଇକି ମୁହଁ ମାରୁଥିଲ? ଆରେ 10 ଘରେ ମୁଁ କାଇଁ ମୁହଁ ମାରିବି? ଦାସ ଘର 10 କାମ ଥିଲା ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ବାପା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ମତେ ଡାଉଟ କରୁଛ। ଛାଡ ଛାଡ ଶୁଣ ବୁଢା ବୟସ ହେଲାଣି ହେଲା ଏଇ ବୟସରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜମିରେ କାମ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୁଡାକ ଶୁଣିକି। ଗାଁ ଲୋକ କଣ କହିବ କହିଲ? ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାଟେ ଘରେ ବସିଛି ଯାଇକି ବାପ କାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଏଗୁଡା ଭଲ ନାହିଁ। ଚାଲ 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 ଯିବା କାମ କରିବ ତମେ ଚାଲ। ଆରେ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ? ତମ ଉପରେ ପୁରା ମୋର ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତମେ ଏଇଠୁ ଏମିତି ବୁଲିଯିବ ଆଉ ଜମିକୁ ଯିବନି। ତମକୁ ନେଇକି ଜମିରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଚାଲ। ବାପା ନାହାନ୍ତି ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ବାପା ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ହବ। ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁବି। ଆଜି ଯାହା ବି ହବ ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେବି।
ये मो हस्बैंड हाथ वाला हाय करो हाय करो हेलो एई तू एइठी आइथिलु आ कौन जे 2 दिन हेलानी वीडियो पकेइनी एई वीडियोटा ना ब्लॉग्सटा बढ़िया चलिबो हेलो कर एई देखो हेलो करचंदी हेलो करो ना हाय जाउची मु जाउची चलो जिबा देखिबा हमें एबे से कोन करूचंती देखो से एते कादू को गले कादू होचंदी पच अरे जोर चल ए बापा देखले गांडी मुंड करी सोधिए काई से धंदा करतु एठी बोल लोक देखछन ए माने से एते सुन एटा देखो कोदाळ धइले एटा हला कोदाळ एटा देखो एटा कोदाळ एटा हां हां काम करो तो गोड़ा धरची संग साथी देखियो कोन भाबीबे ना किछि नै देखो हां काम करो आहुर जोरे खोलो ए जे पानी सुरु की बहुची देखो पानी सुरु की बहुची आर करा ओ पाख बंस उठी आइछ आजी कौन करिया पैसा बचौଛୁ ଆଉ आइया सुन कौन कहबू कहि बाबू ए बहु खंडी को जो आइछ ओ खाली मोबाइल देखि कि हालो गाई होजी मते मोबाइल भीतर के गाई होते पाली कहना रे भाई मोदी देला घर को पाइकिना आ आम टोका आनिच गोटा घर को टिपटप माइकिना खाली तो टिपटप आ किछि काम नै तार कह करिया सब आज काली एंदी हेलेनी नाई रे भाई मो कपाल तो फटा ताकू के जोड़िबो को फेबिकल अठा हाउ तू देह सुना बुनिया नाई तू जा सुनु हां काली तो बोहू को मु आंब तोटार देखितली के अनै तो हेलो गाइस चलंतु एबे देखिबा आम ससुर कोन करूचंती आसंतु जिबा चलंतु जिबा हमें कादुरे भी जाउचंती एबे हमें ए साइड दउ ना कादुरे में टिके जाउचु एइटी देखंतु आम ससुर नई की लगाउचंती ताली पछरे लागी छि खजुरी कोली देखि देला कि रे आलो एटा खजुरी कोली नुओ गेंडाटा काई दे के असुल ताकू दाबो नहीं दारू काई मन डाकु दिलो ये तम धरो गाइस बापो को भीतर झगड़ा हो गलेनी लाइक शेयर सब्सक्राइब आ झगड़ा केमती लागला कमेंट रे जो कहि दबो हला काली वीडियो पोस्ट करबी मु जाउची चलो पळेबा जल्दी कागज डंगा रे तू जा फांसी जा मो प्रिय दुआरे तू जा लागी जा ओरे गाड़ी खा हां अरे दी बसलानी फेल हो तू टेस्ट पेपर किनि आनथली परीक्षा दे पास करियो डंगा कर टक्की मको पठै दउछु बहु तू काई बुझुन कहलु सुन झड़ वर्षा टाइम से टोकी घर बाहरे एडे एडे भंडा ताकू पट्टे की रखिथिले सिना से भंडा झड़िले दबो हमकू तू भंडा खाइबू ना नहीं खाइबी आ तू दे हे टोकी के दे नहीं ए सब तो को डंगा करके जियो पागो पटै दे हला तू चाचा तो काम करे मोर सेटिंग कर की वर्षा की मेघ श्रावणी देखि पारुच मेघ गुड़ा को एमाने जेमिति हमकु किछि कहउचंती कौन कहउचंती भाषा लगे सोदुचंती हो सुना डेरी हेलानी चलो घर को पळेला ए श्रावणी अरे एई कोन तम प्रेम अरे एई कोन तमरो भलो पाइबा तुम प्रेम पाई मु सात दरिया 13 नई पारी आई केते गंजी चढ़ी ओदा करी के आसी अथच तमे मो पाई थरुटे भी भिजी परिबनी मो बहु सेपटे धान सुकी छी भिजी जीव चलो जीवा चल ओहो तम धान गजा हे जाऊ श्रावणी ए पागु की तमु किछि लागुनी कौन लागु छी जय जगन्नाथ जय मां आयो रे मां जाएंगे तते हल्का हल्का छुईबार तते भाबी भाबी सईबार मजा लगा एटा तम यात्रा पार्टी नो सत्तरे वर्ष हबो चलो जीवा काहे की ओ बेलकु वर्ष हबो काहे की
ହେଇଛି ଆଉ ଯେ କଡା ମାଲ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବଙ୍କ ରଚନାରୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁବାସ ଦାସ। ବର୍ଷା ଲୋ ବାପା ମା ଦୂରେ କିଛି ଆରେ ପାଣି ପଡିବ ଓଦା ହବ। କାଇଁ ଦଉଛୁ ଗଜା ହେଇଯାଉଥିବୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କଣ କରି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ସକାଳୁ କିଛି ବେପାର ନାହିଁ ରେ ପୁଅ, ମନ ଦୁଃଖ କଣ କରିବି? ହଉ ଛାଡ 100 ଟଙ୍କାର ଖଣ୍ଡେ ବେପାର କରିଦଉଛି ମୁଁ ଆଉ। ଆଳୁ କେତେ ଅଛି କହିଲୁ? ଆଳୁ 20, ପିଆଜ 25। ତାହେଲେ ଆଳୁ 2 କିଲେ ପିଆଜ 2 କିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେ। ବହୁତ ମାଗଣା ନଉଛୁ ପୁଅ, ଯେତିକି ପଇସା ସେତିକିର ପରିବା ବୁଝିଲୁ। ଦେ ଦଉଛି ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଘର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଚାଳ ଫୁଟେଇ ବାଳ ଉଡିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ବାଳକୁ ବସିଛନ୍ତି ଘରକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜିବ କହିବେନି ରେଡିଓ ବାଲା କହିଲା। ନେଇଗଲୁ କଣ? ହଁ ଘରକୁ ପଳା ପୁଅ, ବାତ୍ୟା ବୋଲି ଶୁଣିଲୁନି? 20 ନୁହଁରେ ପୁଅ, ଗୋଟାକ 20 ବୁଝିଲୁ? ଆମେ ଗୋଟା 20 କୋଉଠି ବିକା ହଉଛି? ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳା। ଆରେ ତମେ ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୁଡା ହେଇକି ଏମିତି ହଉଛ ନା? ମୁଁ ବା ତମ ବସେ ଥିଲାବେଳେ କେତେ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି। ହଜାର ବେଗରେ ସେ ପବନ ବହିବ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଚାପିଛି, ଏଇ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ। ହଁ ଖାଲି ସେ ଚଢିଟା ହଜିଗଲା ଯେ ଉଡିକି ଆଉ ମିଳୁନି। ତୁ ବାପା ଗୋଟେ କାମ କରେ, ତୁ ସେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଫିଆଜ ସବୁ ଚାପି ଦେ ହେଲା। ତମେ ନିଜ ଆଳୁ ସମ୍ଭାଳ। ଭାଇ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ କିଛି, 100 ଟଙ୍କା ନେଲୁ ଯାହା ମିଶେଇକି ଦେଲୁ। ଗୁଣ୍ଡୁରି ଗୋଟେ ଅଛ ତମେ ଘରେ ଯା। ଆବେ ଇଏ କଣ 100 ଟଙ୍କାର 5ଟା? ଘରେ ଚାଉଳ ବସେଇ ଦବୁ, ଆକୁ ସିଝେଇ ଦବୁ, ଚକଟି ଦବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିଲି ଭଲ ଲୋକଟା।